الشيطان الرجيم الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك النصر، لك الدعوة، لك البر والسلامة، لك الفضل واليدة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أعرف أن ولي الله تعالى بركاته على بيسور في أيهر يقول وكر واتن تويني وجد أهل الأسر وقول بجد أين ولد بلون أسلكنا ونتمني أي كاتا أملا أملا رفض لا كاتا ولم الله تعالى بركاته. كان نعرف أي بطول من كسور لا يعرف من أين فيما صار على كل يفعل لكن بلوغ سلامك لكن فاتو المليك لكن جيد على السلام شيء كده على دبلو يا رب عليك دي أما أنا تابا ولك هنا ولا لك يفا أما لك دفلة تاني روي لك أمك دعوكوي نانو بينوي دومنا عليك أنوي كهري أمالو لك نتو سري أنا نتو رمالو لي سري. اللهم صل على نبينا وسلم. وي درس الجهر من السمولو ولا دلبنا في سورة المدثر وكما الجهر من علي القيامة نعمتا أي دوفو أكا أي جهنم كفو أكو كما كنجر له إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كو من فولي كون فلني نو جهنمي والله تعالى كو بودو الله تعالى كو بودو على كدلي فين بودو على كنيانغتا بودو والسنزراليو بالبشر فرقلو تشوي ويجينا آدم دي. أقول لمن شاء منكم أن يتقدم أي بالعمل الصالح أو يتأخر. لمن بنا تانيسا نبني سبب ولن من جمع ولمن بنا كتر مبو نبنا يا خرويا كبو ولن من جمع. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أنا ما دي بكبار نين فلادي لا يمينجي أني ما مينجي مين غانا كي يمينغو لا أفلني مين غانا كي يمين توي ولا نيمو كي أفنا فلي. أنا كوني واجلين بكو فيسا ناكدي مامي ناكدي يدو ده على دي كاندو كو ناكدي مي سا إسبدو ولين ماما
nakadi ke kafiri ke bushriku ke munafiqu ate fo ci alay man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha ni nyumange kenyere ni jugumange ba kirela o anara kuma min tugo wala sa an zero de mabbi ame wuli minga woye alaka kiri kofe alaka kiri be buli minga woye adama don ke wali wi ire minge ika kiri budeka bi kuma de be wuli oka aha kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin kunni kilingile be bima kasabat rahina kunni kilingile be no madambe naka baradi kunni kilingile be no madambe naka barai ay wale minge ni wale nyumadu o foray ko aka wale kera sawi ka kishi ka bot no madala ka horoya kuma ala kira fa ka hadisi sallallahu alaihi wasallam dugu jewo ja adama de ma flay do bita ire do halakili ko la ka ire se ngoma ni jurumu ko wi do bi chesri baran mom fe ka ire kun horoya bana ya ko ni kilingele bet no madambe na ka barai tafsiru kala do ko ala ko baran nunu ala ya misaliya komi juru do angana dana min do juru do angana ni ye juru sara an yɛrɛ to fɔ ko fa o fa bɛ juru la k'a sara baliya do an yɛrɛ b'o fɔ bɔnɛ ala k'a misaliya bɛ komi juru ni ye juru sara o ye kan hɔrɔnyalen ye ko ci ni jurumantigi cɛ bilen awa n'i ma juru sara i kan ka ɲagi kungo bi n'a tigi cɛ o mana kɛ ɲagili façon min o bɛ da i kan ko tuma na adamaden kelen kelen bɛɛ i ka hisabu bi ka baara de kunga i yɛrɛ kɛwale ni ɲuman do o baara ɲuman in bɛna kɛ sababu ye ka tɔnɔmada in foni i bɛ tɔnɔmada min na k'i foni ka bɔ a la mathalan ni maa minɛ bɛ k'a don kaso la walijuru kunkɔrɔ walima minɛ bɛ k'a don kaso la ko dɔ ka fɛn dɔ tunun n'a bolo ale b'o de kunkɔrɔ n'a sarala a bɛ bila n'a ma sara a bɛ to bolo la wana ko adamaden kelen kelen bɛɛ ni kelen kelen bɛɛ tɔnɔmada bɛ n'a ka baara ye i ma i kɛwale ka kɛ ɲuman ye o ka kɛ sababu ye k'i foni tɔnɔmada in na wali i ka to wale jugu la i ka to tɔnɔmada kunkɔrɔ ala ye nin de tugu kuma na kullu nafsin bima kasabat rahina ko ni kelen kelen bɛɛ tɔnɔmada bɛ ni fɛn ay min baara illa ashabal yamin o kuma na sisan tɔnɔmada in a kuma kun fɔlɔ ay kuma in tɔnɔmada in bila sisan minnu ye ka tɔnɔmada y'u se kungo ma ma baara ɲuman kɛ ka se ka tɔnɔmada in foni ka d'a kan istisnaw bɛna maa minnu ye ɲuman kɛ olu bɛna bɔ tɔnɔmada kɔnɔ bɛ tɔnɔmada bɛ n'i ka baara ye o kɔrɔ ye juru b'an bɛɛ kan na kungo b'an bɛɛ na ala cɛ jɔnniw bɛna bɔ kungo in kɔnɔ jɔnniw bɛna bɔ juru in kɔnɔ jɔnniw bɛna bɔ tɔnɔmada kɔnɔ illa ashabal yamin fo n'a kɛra kiniyanfan dunkew ye n'o ye waleɲumankɛlaw ye kiniyanfan dunkew waleɲumankɛlaw ani alikiyama u ka bataki bɛ d'u ma fana u kiniyanfan fɛ ka d'a kan u yɛrɛ kiniyanfan dunkew ka olu ka baaraw u y'o de kɛ diɲɛ kɔnɔ yan hada i ka bataki bɛ d'i ma ka sanga i ka baara kɛcogo de ma n'i bɛ kini fɛ yan lahara i ka bataki bɛ d'i ma i kini fɛ n'i bɛ numan fɛ yan i ka bataki bɛ d'i ma i numan fɛ kinifɛla ye jumɛn ye yan o ye baara ɲumanw de ye numanfɛla ye jumɛn ye o ye walejuguw ye a misali y'o de ye mana ko illa ashabal yamin fo kiniyanfan dunkew في جنات يتساءلون في جنات
olu bɛ aljinɛsow kɔnɔ jardin kɔnɔ yatasaaluna u bɛ to ka ɲɔgɔn ɲininka ay yasalu ba'duhum ba'da dɔ bɛ dɔ ɲininka ɲininkali bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ baro sira fɛ ko u bɛ to ka ɲɔgɔn ɲininka kiniyanfan dun ye u donni aljinɛ kɔnɔ ya rabbi ala k'an fara u kan ko u bɛ to ka ɲɔgɔn ɲininka olu bɛ ɲɔgɔn ɲininka u bɛ ɲɔgɔn ɲininka mun na anil mujrimin k'u bɛ ɲininkali kɛ ka bɔ jurumutɔw ma jurumutɔw kabini kafiriw la kabini mushrikuw la kabini munafikiw la u bɛ maa minnu dɔn diɲɛ kɔnɔ n'u y'u dɔn ni ala kotaw ye u y'u dɔn ni ala sɔsɔkow ye ala sɔsɔ minnu bɛ maa se tasuma ma o tumana kiniyanfan dungew ka baro bɛna bɔ olu kan k'u to aljinɛ kɔnɔ u bɛna ɲɔgɔn ɲininka anil mujrimina ka bɔ jurumutɔw la ɔ tafsirukɛla dɔ ye kuma in sarifu ko kuma ɲininkali kun fɔlɔ o b'a sɔrɔ u m'u ye u bɛ kɛ ka ɲɔgɔn ɲininka u ka kibaru la ala dun tɛ aljinɛ kɔnɔdenw jɛ foyi la n'u ye fɛn o fɛn ɲini u mana fɛn o fɛn nata ala b'o k'u ye o tumana sisan a nana ye k'a fɔ u ka ɲɔgɔn ɲininka in a bɛ komi u dɔnbaa minnu dɔn ni ala sɔsɔlaw kun don jurumutɔw kun don kafiriya walekɛbaw kun don tasuma bɛ tasuma sɔrɔ siraw kan o mɔgɔw kunba b'u la u b'a fɛ k'a dɔn u bɛ mini u kɛra di ko n'o kɛra y'a dɔn aya wɛrɛ bɛ yen ala bɛna tasuma sigibaw jira aljinɛ sigibaw la ɲininkali bɛna tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kuranɛ de y'o sɛmɛntiya kuma ye kuma bakurubaw de ye tafsirukɛlaw ye min fɔ a ni ɲɔgɔn cɛ o ye nin de ye ko ɲininkali kun fɔlɔ baro sira fɛ aljinɛ kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kiniyanfan dungew ye o bɛ ɲɔgɔn ɲininka anil mujrimin ka bɔ jurumutɔ ninnu na jurumutɔ minnu n'u donna tasuma de kɔnɔ ɔ ko n'o kɛra sa o kɔfɛ sa ala bɛna jurumutɔ ninnu yɛrɛ jira u la a bɛ kɛ ka maa minnu ka baro bɔ u filɛ nin u bɛ tasuma de kɔnɔ ma salakakum fi saqar ko n'o kɛra mu'minu b'u ɲininka i bɛ tafsiru kɛla wɛrɛw sɔrɔ minnu bɛ ɲininkali kɛla kɛ maa wɛrɛ min tɛ mu'minu ye wallahu ta'ala a'lam nka u kɔni bɛna ɲininka sa n'u ka kibaru dɔnna jaa u bɛ tasuma de kɔnɔ jaa u bɛ sakara de kɔnɔ n'o ye jahanamɛ sigiyɔrɔ dɔ tɔgɔ ye walima jahanamɛ yɛrɛ bɛɛ tɔgɔ don ɔ n'a dɔnna tigitigi k'a fɔ k'u bɛ yen de ko u bɛna ɲininka dɔw ye ɲininkalikɛla kɛ mumini ninnu de ye minnu b'u ka baro la dɔw ye kuma wɛrɛ fɔ minnu tɛ kelen nka u bɛna ɲininka de ko ma salakakum fi saqar ko mun ye aw se jahanama kɔnɔ mun ye aw don ma salakakum ay ma adkhalakum mun ye aw don sakara tasuma kɔnɔ u bɛ ɲininka o la n'o ye jurumutɔ ninnu ko mun ye aw don sakara kɔnɔ n'o ye jahanamɛ so sakara ye mun ye aw don a kɔnɔ mun ye aw se tasuma ma qalu lam naku minal musallin qalu ko u b'u kanto u dakuruɲɛ fɔlɔfɔlɔ la lam naku minal musallina anw ma kɛ selibaw la anw ma kɛ selibaw la alakira ye hadisa min fɔ ni n'o bɛ ɲɔgɔn ta kojugu awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamah as-salah jɔn bɛ ɲininka ka fɛn fɔlɔ min na o y'a ka seli o de y'a to jahanamɛ den yɛrɛ ɲininkara a ka tiɲɛni ko la a fɔlɔ la seli de la lam naku min al-musallin tafsiru kitabu fɛn o fɛn b'an bolo yan a kɔrɔlen n'a kura a bɛɛ ye nin kuma in iskalu foyi t'a tafsiru la an daw a tɔgɔ ye di an bɛ baara kɛ minnu na ka kɔrɔ min b'a o bɛɛ to yen hali taabolo kura minnu n'an b'an fɛ yan masalan minnu bɛ ahlul beyti ko kɛlɛ la parce que u tɛ ahlul beyti nɔfɛ koyi an ka ahlul beyti ko beytul mali don kira ka sokɔnɔmɔgɔw ko tɛ olu yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ u ka tafsiru kitabu ba dɔ bɛ yen o tafsiru Tusi taa yen filɛ ale ye nin kɔrɔ kelen in de fɔ a la ko seli farida 5 min dira ko anw t'o kɛ o ye a siya tafsiru ye
ok ambe bi yonga kitabu yoro do wa jugo nyuma ya ko ni ala sere ko fo kitabu nunu manja nyona o bundala ko amba mbode maka ela maka ke mano fe kele ete jugo nyuma ya ni ala sere mun fora itara ya laje shia kitabu kono ya laje sunna kitabu kono ya laje sufi kitabu kono abede bada made wele kana ala sere ni ala bato ni tlenia ni ladriya ni lahara nyeskili abede bada made wele kana uba ato foko nyoya usawo yukore na yo be blaka nga nyene ma bebe Abubakar kumbeta Ali kumbeta Usman kumbeta lu foko nyoya mun ndeme na kanga nyene ma be onye foli ma atana fade min ba na fo al amalu salih wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ala inde fo ay adama de be bonen be fo wala yuma ngelaw fo mu'minu kanyon shuka ke sabalika kanyon shuka ke chieka abana atoshi tana bana ya seli min godo da seli da duru yere de kodu ko de lam nakum min al musallin wala ato o shia kitabu kelin kono ako ko alika yella ko dalu ben nakafo bi anna al kuffar mukhatabuna bil ibadat ko kafiru bato nyine do fe masalan amna fo ni ya foro ko ka seli islam de ni ka est-ce que fo kafiri ka seli kibina kuma en koron nyami bato bi nyini kafiri fe alika folla ni kafiri do atiga seli aka ke islam ya ka seli ke ni bato nyina kafiri fe ko roy ke islam ya ka seli ke we olu ere ka nyefoli nanga kuma to no kuma be mino we ka fo ko kuma ingambe seli de ma be seli farda duru mina kafiru ka tasma kono do ye ko yuka ko jugu folo folo min ye nu ere yo lakali do ngun volo lam nakum min al musallin ko ma ke seli bawla we ko jugu chama ngede atobe nyefe nga wire folo la mina o seli bali ayde seli bali kafiri di taniti seli kafiri di okay ska fuitu folla seli di islamaya ka shi'aru folo folo islamaya tamashi folo folo di seli amba yina ala fa anga sani folla ala so amunu ngeme ka seli ko seli dagay ko yahudiya atlaka do islamaya la ko iki joka seli ko ni masika joki ki yahudiya ka kuma ten kira ere yi sefo fo kana seli misri kono o ma yahudiya de be kira ere ya maruta yahudiya kuma munun do islamaya la o lu be kara ke do mo tomo we femba gino ne sa yahudiya ka Israeliya to nu feb nun do kura dina na ala moto ala yo tenda ka bala chew ye barakola awna na soro o doni borandala kira ere bana ba to de yi fo kana ki sigi ka selim siri kono o makewa o yahudiya kod memola sili ala kusma de hal jonsa tobe ala tofo ama foko ni ma min sa toka kuma laba kera la ilaha illa allah dakhala al janna o quraidi ikasaka ala to tuida na on yeseli fle ko mi seli dagay ni mo rabbana na don aka bo ada daga ka bo ada la aka lafia daga ta dalaw toro mun be seli kesuko min ba toro ala yo be bo ala kera ka kuma bo de jira aflesa absika ala tofo absika qur'ane kala absika seli absika takbiratu ke nga atsika jo kira ko ala idoli ya fai asna ali sigili re ka wuli ka sigi o ba degu o fana bi degu ko boala la hala fo feni ibi toro sorola o be boala
seli tɔ bɛ na to jumɛn a tɔ banabaatɔ ka seli tɔ bɛ to kuma de ye kɔrɔyali dama k'a jira ko halisa ne ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o bin ka bɔ mɔgɔw kan mun na o de y'a to dɔnnibaw b'a fɔ tant que i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ seli parce que o kɔrɔ ye relation min b'i ni ala cɛ silamɛ jumɛn b'a fɛ i ka sa k'a sɔrɔ i tɛ ala tɔgɔ fɔ bilen ala hali sigara mana na adamaden ma hali bana mana gɛlɛya dɔrɔn adamaden bɛ ɲinɛ fɛn bɛɛ kɔ ni sɔrɔ maa min balola silamɛya kan dɛ i mana taa banabaatɔ gɛlɛn fɛn yɔrɔ i b'a sɔrɔ a ka ala kosuma de ka ca n'a sɔrɔ ko maa kunnandi don n'a sɔrɔ k'a balola silamɛya kan i t'a sɔrɔ a ka fɛn bɛɛ hali n'a bɛ ŋunna a bɛ ŋunna ni ala tɔgɔ ye ko o ŋunna in dɛ o ni seli in bɛɛ ka kan o ni seli cogo bɛɛ ka kan o waati fo dɔrɔn a bɛ fɔ ni seli waati sera nin ye seli waati ye sisan ŋunna kɛ ni ala tɔgɔ ye walasa i ka sa i ka layidu kan o dama de don i dalen bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ nka o kuma in na u t'i wuli ka wuri k'i ŋɔnɔ fɛ wuri di dabila la han ɲɛgɛnɛ kɛ yɛrɛ dabila la o bɛ cogo min na bato in fana relation b'i ni ala cɛ o tɛ bila dɛ labanko ɲuman ye de adamaden ka sa k'i ni i to ala ko la banabaatɔ selili o tɛ yahudiya ka fɛn dɔ ni silamɛya la dɛ a bɛ seli gɛlɛya de ko fɔ n'o tɛ kuranɛ ye jihadukɛlaw ta fɔ banabaatɔ ta an k'o to yen salatul khawf an bɛ mun f'o la yahudiya y'o fana don kuranɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ kɛlɛ la nbamuru b'u bolo halisa ala b'a la k'u ka seli u ka seli dama tɛ dɛ u k'a kɛ jama ye fana u jama ka seli fana u ka gurupu tila fila ye dɔ ka dɔ kɔlɔsi o kɔni o ye kuranɛ ye ni banabaatɔ ta ye yahudiyaw nɔ ye kuranɛ ta in o ye jɔnni nɔ ye mais min fɔ a ye seli de ka bon ala yɔrɔ nka o kɔrɔ tɛ ko ne ko ni selila ko ni min ka di ye i k'o kɛ an ma deli k'o fɔ maa ye yan o hinɛ ɲɔgɔn na ka bon cogo min na dɛ seli fana ka bon ten hasidiya dabilali ka bon cogo min na dɛ seli fana ka bon ten ka wari kɛ ɲɔgɔn kan ka diinɛ dɛmɛ o ka bon cogo min na dɛ seli fana ka bon ten an kana ala ko baara dɔ fiɲɛya ka dɔ min ka d'an ye afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd ada an da gɛn bɔ yen ni min bɛ arranger i b'o ta min tɛ arranger i b'o bila mali yɛrɛ silamɛya bɛ taa ten de hali wajuli u t'i ka i bɛ hali video kɛlaw i y'u ye ka fɛn o fɛn monter n k'o ka d'u la awɔ kɛ i bɛ maa dɔw ye u ka sira tɛ ala ko yɛrɛ la kaba ala k'u da u tɛ wajuli lamɛn nka don dɔ ni dakuru ɲɛ dɔ jar'u ye dɔrɔn u b'o ta k'o monter ka sɔrɔ ka i mankutu walayi karisa a bɛ tiɲɛ fɔ dɛ a bɛ tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ dɔn in min fɔ e kuma n'o na wa o tuma seli ye fɛn gɛlɛn ye janimɛdenw yɛrɛ ko k'olu ka janimɛdon kun fɔlɔ ko seli yɛbɛbɛli don u yɛrɛ fɔlɔ la min na ko mun y'aw se yan bamananw ko sisan ko ɲinɛ kun fɔlɔ de ye ɲinɛ a tɔ bɛɛ ye dɔ ye dɔ wɛrɛ ye kun min ka bon a bɛɛ ye u yɛrɛ fɔlɔ la o de la ni ne y'a faamu dɛ a bɛ komi yan hali n'o y'a sɔrɔ an ye kuma min fɔ ko kofar hali ni e ko kafiru ghayru mukhatabuna bil ibada bit ta'a hali ni e y'o fɔ hali ni e taara o fɛ a bɛ komi n'a fɔ yan silamɛya yɛrɛ de tɔgɔ kɛra komi yan seli ka seli silamɛya adressé k'a tɔgɔ fɔ ni seli ye laminakum minal musallin n'a sɔrɔ kafiru don maa minnu b'a la ka ɲininka ni silamɛ seli yɛbɛbɛlaw don kuma t'o la nka ni kafiru de don sɔsɔli t'a la dɛ a bɛ komi hali an yɛrɛ fɛ yan ni maa silamɛ yɛrɛ fɔ k'a donna seli la diinɛ wɛrɛ mɔgɔ b'a fɔ karisa k'a donna seli la a bɛ komi silamɛya tɔgɔ de fɔra ni seli ye yan lam nakum minal musallin anw yɛrɛ tun tɛ silamɛ ye anw tun tɛ silamɛ yɛrɛ ye ne ka sariwu ye dɛ n k'a bɛ komi parce que e bɛna fɔ de ko kafiri ko est ce que a bɛ fɔ kafiri ka seli ko safe u tɛ ayaw kɔrɔ dɔn n'o don kafiru est ce que a bɛ fɔ kafiri ka seli yarɔ an b'o de la yarɔ kuma minnu bɛ fɔ anw ma a dɔw ye ko i ma kalan ye o tɛ ne tɔɔrɔ koyi ne yɛrɛ b'o fɔ ne ma kalan koyi
ade ni ay ikakma atene toro na bora faneni baneni kelawla no mashita fe ifakane ni mashita fe bakane ni te danga den wore de ita yini ko lame na fa fu ito lamenna o i kanu ba fanatna no lame wa ma yana mai re tisigi ka faneni banen lame afoba de bina nimsala dodola ata nafa jena ya ata nafa lahara ngano ibwara kuma to ibin nagashi to munun fonena ko ni kado de ba ke ay fiye min bana ni yo fo ana ya no bala kan de me kadla iran cheyni baraji parce que ni ba fiye fo ay ya do ye kado kay de chien kadai atna dla ona soro iflimbe yemi fo sawabate utala alaka ya faima alaka ya fima ne kon ya fara nga amasa amakala ne makala de chiela ambe créa folie minke afo nami doni min do angol lasi parce que ibi fitini mi ni yo fam o lasi te bashi tanki ma fatwa farda ma karamo baya farda fu nyini aya in koro fam ala were mana aya min koro fam ya akanga to lasi mama mamin to korodo ngai titire de ke karamo e noy ko ame tafsiru mun lakale ya an re ka tafsiru te koy an day lakale di tafsir kitabu ye min fo ko lakale o sra de le mbesla me be ni ya fam min lakale la ni yo fam ko lasi atugula ni tara bloki bone feola amakala abeta chien ye chien fo de amakala koy makala ay fitini min fam ambo damade lasi kuntum khayra umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa yabdi koyo o umma bedi gabarayo amon na barayin be fi bab al amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar fatwa kalo be jamana kono jamana makala nim bawbi na'tarifu lahum bil ilm wallahi akala no be jamana inkaya amba donc kala wa bi blakata u fi fana ta kata kar sayinga nakla wasara to sa no e kuma wara mi e chesro folla ati foyni makala ya dota ya ene de goye dina nyam wo ya ne la ko fo foni ndafilla de ni yari ya mekaseti mi la bi to daflilu la alla ko kuma do am to ka fo an kuma do ibi ko ali kuma jugu dembe kana irema ko an o ye wajuli ketoy funa kira usray te dina nyam ko de mo fo mashiya bana e bera fo nere bo be fo yerema ba te inita te dina nyam way wa ni ko ne te suna mo way nere o fo ya ka koro ay bana fɛn fɔ karamɔgɔkɛ a ye to an ka bato kɛ bani tɔgɔ ninnu a tɛ foyi dilan adamaden yɛrɛ majamukan ninnu a tɛ foyi ɲɛ fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa a tɛ foyi dilan i k'i ye min ye e yɛrɛ da bɛ min fɔ ne ye nin ye ne ye nin ye ko ɲumanw na n'o bɛ maa nafa munafikiw ta fɔra kuranɛ kɔnɔ o وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أولوك آمنا أيو نفا أنا ما ديك جزير بارف أنا سبادي ما يفوقون دي بابلا ما كما دون ميكون بلا كو جابي دي فوقون دي بابلا هذاك فون فو يبا سورو مو بنا كما دو ترانسفورمي كتا سرا دو في ibo o dado tugu yani katebe o srado fedo fana be ni o fo mo ko ay man to isa abayre duma ba neni abayre duma ba dogoya qur'ane mo fo qur'ane min fo ko akana kafiru ka bulu neni kan ala neni ko anin numbe an lame dama do ambe jebe ala kilini la
anna ande ala nena ande kira neni anna kira ka sokono mo neni nga kuma minu e fili ambo de nyefo wono fili de amro toro nu madalu soro ka fo bo kuma yele maka ken nenni uno fe mo bo kuma yele maka ken nenni o kuma ni aya yini ko anga anda bo o tie banginina khawfan min ash-shatm was-sab nan yo ke srangama anyere kunne ninye sranya kama o kuma muna nunu e jihadu ke teme no e jihadu ke mungama olukunta donc ni bisika to adafewa e mana ba tie foli ma ko ubi neni dama e munu e muruta ka tie no fe kele ke ka korokun e nulu de bida jo kene kelinga ne ndilla ka fo ya woni adama de ka ni e ma e ko ayi ko semen ne ni de la sa o koro e ko dalubana ni e tabulo fe on fe ko sisa ba ko semen ne ni na ka tigil la goshi e ma e kafiru ko kira e dongil dalawa udumba do ko qur'ane ni dongli chekaja ko suma do ba no ko sumate kira te suma ya shi don ka koro abe ka fende fuima femina be re décourager ka idusu kashi ka ko nyela maka ke nyoneni anda dabo ya ka machine ni wallahi nini mo gonnu nanu be jera ka dine défense ta ka je ka alkira no fe tuku défense ta o de anga layni ambode yi waslamay ci ga jonote nana ya bola ka ile maka ke kore kuma be ba yini ka dode ka nakashu yina la ka la goshi ka burja jien no fe ko kama ante ko yete de te ma ka soro contrôle ti ka jama contrôle fora ki ka tien de fo jama e ambala ka minde fo jama e bi o de te tien ko nye mo no fe ambe srande khawfan ala an-nas est-ce que ebna mi be ko don se ba fo inte ko yana mo sa he hal nunu re ba do te tienga tiente karoge ma nunu la batul kala chamanto donde e ma be tu karamo no fe aba kuna warbo ka do ala karamo te wardale mari be wardama ulle be cotisation bo ulle be karamo finance u tambala ulu tsika don ko te ala kulaw ulu tsego famde faka tien kuma wore de me goda tu be kangar da ka kalande wi ku gana ma wore la ata ni tay tien do re tay tien e ga kalande bala ka ma wore la me tugo nga sahaba flambu be ka kuma ibi here soru be ka kuma na be be lame utlila don ba munun temera benatli kilina nga majlisu bu be bulu be lame ko kalande be fali valu ni yonche wala haraj ati fu tien do ka sharu ke tugo idin na fado sorula imam min zoran dala ni reka sharu ke tugo bin na fado sorula izo to soran dala yani ebisra ka kalande kana kuma ware lame wallahi hali nunu ba do ka mo no fe mo hakilla ku de ngana kalange ko ni de kalana ba be wabiye ya ere neni famba de wabiye ko ni de kalana ba be wabiye halu be fon sebe on to ko internet ga wadu ko fet nu ma do karza wahabiji karza wahabiya ma mu ere ala to yele ma ko ken ni kalimatul wahhab al wahhab ala tqadi al wahhab اسم من اسماء الله الحسنى كالا تو يele ma ko ken ni imana sebe kuma fo sina uya do demsenu be ngolo la ka fo ko ni ko mso ka yere ladabu ko ye wahbiya ka fo ko ni ibe mushriku ya ko kele ko ye wahbiya ka fa alkira la digali baraw ka be da kunye kelinde be ka be la gushi sa fu mo wore be sran tellement ali baradala wallahi hali service dawla ni mam ya jugo nye doni ndoro hali ibe motiginu ngamete wakabiya de e ka ayini ngata wakabiya ijme atarifu ijme ere itsefe mfotugola wakabiya atarifu ijme fini sudurale doni ode wakabiya
ndembolo do wal musobolo o de wabe alakira kumbe ni comportement ke ne bu ladege ko baraji ngene o de wabe aw yo de ken ni alakira ko fe sallallahu alaihi wasallam dani kira e nyon ya be kin fo aba kira fo ko mo munu mina gien ka sigi ka bo kira ka ko dala ko e sahaba o de aw ni ala che o e sahaba o de ma munu ndo kira man do na lu do ne do bi ala kira sallallahu alaihi wasallam kira be baro barake ni islame kangi kun korata nay bi ya be la goshi ka beke kuma shuli ko e ka beke ko la goshi o mo kilo olu de wajuli kilo wi jamana kono mo kilo olu de dina nyamo be fen foya ka fala kira ni fa sallallahu alaihi wasallam ay ninge karon ke ni sira ka ke ba baraji soro ni masika ke kana la goshi alla goshi li itso kungo koro la hara so ka fini sutura ndo qur'ana de yofo anna tu ala kira no fe ka la dege aka ketawla fona sura kerengerele do ni komi na manga la dege wala o e qur'ana na sudi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira ini ala che ebe ge islam yon la goshi femina e ba do ko no gondew ki yere ladamu ki sembo mso sena ya kila ko no mande do ha anga barada ubila ma kasika kishim so toro ma ki me feula akla ko no mando o e keras la me fagune ikeras la me barka bane ikeras la me nagashiliye i jugo ka jugu ini mso be takasabala nyona ebseka o wajibiya ko kesla me chugo di kibina an la goshi o kebali ala problème yere mi afora ko ambe ka minge mi masiko ke o debe kika moto kele ambe kele la ko mun nabi malo yala ko baw anga misali ta fenda mandoka hey di tekma jinga ina bile kwa moria anga fo abi dagasa dagali de koro ko jaku ya do bodon anga faruka sa anga fo abi daga mais est-ce que jaku ya do anyini ne do akanu ne do wallahi ni saba fe voilà ko faulila ni ko do e farda e faulila ni ko akanu ne do faulila ni ko anyini ne do faulila ib ereb sika fe voilà ko adagale bon na dagale do ko mi doron na kadne shuina mbinga surafana ke kini na kadne mbake toé shariati fo ifonyola shariata fo ay to de to bi shuina o benere de ba abe ni afara ko fe daga meta fi ko bunda fila abe bla o bunda de ko dagal de kore ko ibi yere me kele be mino no fe ebe mo kele muna ko ulumo ke ko ni oluba haram yalle ka nu yuka dalu fo ita fo kuma maba wallahi ni dom se ga bla yuma mizanu kono lahara ayte me ni don wallahi hali emi fle dona eba don ko don se ga bla adama de ka yuma mizanu kono lahara ambe adama de undiu adama de be don ke kuma na ba soro miri taraka bu ila pew aba soro ni so jara ko jugu chentewa adama de ka nyagali be sepanga chuma kuma mina aba soro ni so jara ko jugu de ni so jadda mate mena fama ku ife iwla ota o dama de do o shaytanan na to de isa shaytana ka bara de yoy ibi to de la ibi na fo balu fo ibi to la ibi na ko ke balu ke anga fama ofle ni politique mo ofle ali politique mo a ministre na fa hal nu lu be donke ma dowla nu lu balaka donke o be donke don donite ku lamate seconda nga an amoru e panga chunde damne yete fola ko fo bamana nga yere la ko morti doke ku nga kwa be yugo ba ku nda fo dia o kore ki lamate doni ndama ma fo ngo be daga de nga o de ku fo anve ya yele ko kuma srafe enga wabili kala yere ka wuli ki jesri yere ki ba o psika famu chugo di ko mo dabi de o ka ko o islam ay hal no be ke est ce que o kere wabili kene donc on globala atiku be ga misali ado fo ko amba fo donti daga ko yengalo yi ko ni yem so furu ko ika balaka se di sakini muso ko sokono ni ana muso kunya ke sokono kuma kumbo kenama ini muso be ko munu ga fora ki ga boko de la kala
ini muso sokono mumbalai eni muso ka don i ka sokono joni fe fe wala joni yɛrɛ b'o kalama u bɛ mana de biri mɔgɔw ɲɛna ta aw bɛ dɔn de la misiriw ni wajuli kɛnɛw kan an b'o kuma na a bɛ na parce que u b'a daga ni min ye olu ta tɛ kɛ ten an ka problème y'o de ye hali yan ni mori ko sisan ko kuranɛ sɛbɛnnen bɛ daga an ka fɔ ɔhɔ Ibn Taymiya y'o fɔ Ahmadu y'o fɔ n'u ko nasi sɛbɛn musirikuya tɛ ni kuranɛ don ni hadisa don mais e ta kuranɛ b'a kɔnɔ an ka dayɛlɛ min b'a kɔnɔ kuranɛ don fɛn kirikaraw wusulan kasan gomaw ni sɛ kunkolow ni lɛɲiw ni manamanafɛnw ne ma deli k'a f'i ye morikɛ ko a tɔ kelen ma a bɛ kɛ a tɔ kelen i ko Fabu Hita ɲɛn'o bolo sisan dɛ ko Fabu Hita ɲɛn'a bolo dɛ Fabu Hita ledi kafara ni y'a mɔri denmisɛnw b'a dɔn ko Fabu Hita ɲɛn'a bolo dɛ k'a ye Fabu Hita baara ale wa ale bɛ falibow bɛɛ ka wusula la la ilaha illallah i kɛtɔ k'i sigi ka kuranɛ aya zikiru kɛ ka falibo kɛ o wusula la jɔnni yɛlɛla ala la ka tɛmɛ o tigi kan jɔnni ye kuranɛ lagosi ka tɛmɛ o tigi kan lawaji ta k'e bɛna sɛbɛnni kɛ n'o ye k'a fɔ muso ma ko u ka baara ti ɲɛ ne n'o ma jɛ denmisɛnninw bɛ dɔwɛrɛ la yan o quoi nka n'u bɔra kɛnɛma u bɛna fɔ ko kuranɛ sɛbɛnni ko bi bɛn o bi bɛn i ta kɛ tigɛ e ta ye o de ya e bɛ kuranɛ sɛbɛn de la joli donyɔrɔ jumɛn bɛ kuranɛ na tori kuranɛ mɔgɔ jumɛn bɛ tori la pour que ka baara kɛ n'a ye kuranɛ mɔgɔ jumɛn bɛ kasange la pour que ka baara kɛ n'a ye kuranɛ mɔgɔ jumɛn bɛ su daji la pour que ka baara kɛ n'a ye e b'a fɔ ko a bɛ daga contexte minnu kɔnɔ surutu minnu ye o ni e ta bɛ komi tigɛjala ni baji o tuma a tila an ye lakalakatɔw de an bɛ ji min an nu fɛ yan Ibn Taymiya ye min fɔ n'e kun da n'o ma ale dɔrɔn i ni mɔgɔ ta bɛ kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye ten dɔrɔn khilafa basita a bɛ kɛ dɔrɔn a tigi ma sɔn i ka fɔlen ma i bɛ ta k'a b'a ta k'a tɛ k'i bɔ silamɛya la ni sira si nka wale minnu b'an fɛ yan khilafu t'a musirikuya la o hali don ko n tulo bɛ dɔ la ko n'i t'ale tɔgɔ dɔn i k'a fɔ ko jinɛtigi karisa dɔ fana k'a ye dalilu dɔ di dɔ ma k'o y'o wuridi min kɛ ko jinɛw y'a wele ko karisa ko k'anw wele ko ka tila ka manifuruya kɛ ko jigiya ka ala tɛ wele bilen dɛ jinɛw de b'o ye hali ka sɔrɔ mɔriya b'a tan ni fila la an fɛ a bɛ fɔ o de ma ko batota mɔriya olu tun ye mɔri kafiriw de ye a bɛ f'u ma ko batota mɔriw olu tɛ baara kɛ ni kuranɛ ye u bɛ jinɛw de wele an ye ko bɛɛ ɲani wa n'i kuman'o kan ko kuma k'e ye wahabi anw mu wahabiya ye e bɛ kolojan min fɔ a bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ ala kɛra ka hadisa jumɛn na a kɔrɔ ye a kɔrɔ ye i bɛ ka mɔgɔw nege donc mɔri cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko ya batuta sa'uta k'o ye ya hayu ya qayyum de n ko tuma ne bɛ n ta kɛ ya hayu ya qayyum ye n ko komi ne tɛ dɔ in kɔrɔ dɔn ko ya batuta sa'uta k'o ye ya hayu ya qayyum k'o yahudiya kan de don n ko komi min sera o ma o tɛ yahudiya ye o ye arabu de ye o y'a fɔ kan min na n ko m'an ta fɔ o la an b'o de kɔrɔ dɔn ala ko suma min i t'a kɔrɔ dɔn o kɔrɔ ye m'a fɔ kalanbaliya y'i bala a kɔrɔ la n ka n'o ma dɛ nka kɔrɔ tɛ dɔn a la o to yen ala tɔgɔ min kɔrɔ tɛ dɔn a la ala tɔgɔ tɛ ala tɔgɔ tɛ dɛ hali n'a ɲaminen don parce que tuma dɔ i b'a sɔrɔ u b'a fɛnw ni kuranɛ ayaw de ɲami ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ kulu alaw b'a daminɛw na ayatul kursi b'a labanw na nka a kafiriya yɔrɔ de ye kolojan ye walima a kafiriya yɔrɔ de ye tɔgɔ sidɔnbali ye o yɛrɛ de ye musirikuya jɛma ye o ka ala ni fɛn wɛrɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ dɔ kɛra koyi sisan an bɛ kumaw de tilen ni ala sɔnna a ma tɛ munumunu foyi da fɛ bilen dɔ kɛra parce que jamana in tɔ kɛra an bɛ kɛ ka ɲɔgɔn lakalakatɔ filɛ sisan de walayi denmisɛnninw bɛ internet kan bi k'u bɛ mɔriya la u bɛ manamanakanw fɔ mɔgɔw ma mɔriw tɛ dɛ delenkanw de don wallahi delenkanw don n'a sɔrɔ jamana b'a cogo la hali ni démocratie in ye tiɲɛ ye u kan ka ninnu don kaso la parce que fo ninnu de ma ko filomaniw
maa minnu bɛ mɔgɔw hakili ka tulonkɛ kɛ mɔgɔw hakili la dɔ delila ka kuma in fɔ ne ye a ko minnu filɛ kuma na yan ko n'i y'a kɛ tubabu jamana kan ko i bɛ taa kaso la ne ko mun na k'u b'a fɔ k'i b'a la ka tulonkɛ kɛ mɔgɔw hakili la jɔn bɛ se ka t'i sigi faransi k'e fayida d'i la ko n b'a kɛ tan n b'a kɛ tan se ka taa diinɛ nin tɛ diinɛ ye o aw bɛɛ de bɛ k'a bugu diinɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ i bɛ diinɛ wɛrɛ la walima i ko nin ko in tɛ diinɛ ko ye n bɛ n ka ko kɛ mais sisan Mali yɛrɛ la bɛɛ de fɛn bɛɛ kɛra diinɛ ko ye turabuda kolonifili laturu fɛnw fɛn yɛrɛ fɔlɔ de bɛ Ala ka diɲɛ da laturu dɔnnen tɛ ni bamananya de ye wa laturu masa y'o fɔ dɔwɛrɛ la bamananya quoi bi a fɔra k'o ye Ala ko ye o dalu bɛ bɔ kuranɛ kɔnɔ o dalu bɛ bɔ hadisa la cɛ i bɛna min fɔ ne y'o mɛn sa i ye kala kɛ min ko kira ko nabima dɔ ye xatu kɛ ko n'i ta n'o ta bɛnna o kira y'o nabima ta jira e la e ta n'o ta bɛ bɛn cogo di kuma de fɔra hakilima ye n'i ta n'o ta bɛnna e ta n'o ta bɛ bɛn cogo di nabimaw ka mɔgɔ ji sa Ala ye kabako min kɛ nabima dɔ ye e bɛna o ta cogo di ne y'o de fɔ a ye nabima dɔw tɛmɛna olu ka fɛn dɔw tɛ se ka ladege masalan ni maa min ko yan ko an bɛ an ta in batinu de don aw t'a kɔrɔ dɔn k'i b'i ka misali kɛ Musa ni Kaduru ta si ye an tɛ sɔn o ma i bolo dɛ an tɛ sɔn i ka maa si den fa yan ko Ala ye kabako dɔ jigi la ayi o tɛ kɛ yan dɛ n'i y'a kɛ hadu de kan ka boli kan i bɛ minɛ ka fa a dalu tɛ bɔ Kaduru ta in na dɛ o ye nabiɲumanya mɔgɔjiza de ye ani min bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Ala ka ciden de ye a tɛ se ka nkalon dilan o ye o wa Ala yɛrɛ ale ka maaɲumanya de seereya o ye k'a ci ka taa yɔrɔ olu fila ka kabako e de bɛna k'e ye waliju ye walimusow bɛ digi k'e ye waliju ye e ni mɔgɔw bɛ ta ka sabala ɲɔgɔn kan ko tuma ko nin ye ko nɔrɔ kɔnɔ ko aw tɛ nin ɲɛ dɔn ko maa ɲumanw ko aw t'a faamu maa ɲuman ye dɔwɛrɛ ye ko ɲumankɛla quoi maa ɲuman bɛ kɛ kojugukɛla ye Ala ka bɔda de kan ye dɛ an tɛ se ka taa ta kuma in tɔgɔ ye de an se nin bɛɛ ma bi i mana sɛbɛ kuma fɛn o fɛn fɔ n tulo bɛ journaliste dɔ la ko ne ye kuma dɔ fɔ wala u yɛrɛ wagabiya dama don dɛ ale komi nin ye wagabiya alimami ale yɛrɛ ye wagabiya alimami ka to ka yaala ka ɲɔgɔn tɔgɔ da dɔrɔn ka manamanakanw e ye jumɛn ye sisan e yɛrɛ e ye jumɛn ye ne ye wagabiya ye o ye wagabiya e ye jumɛn ye e yɛrɛ t'a dɔn e ye min yɛrɛ ye e ka silamɛ e ta ye jumɛn ye o de y'a to ne y'a fɔ k'a ka tɔgɔ ninnu to yen a bɛ kungo de se silamɛya ma a tɛ nafa s'a ma tiɲɛnikɛlaw ni fasigiw y'u sinsin nin de kan le fait que an bɛ tɔgɔ ninnu ta k'u tazkiya ka tɔgɔw d'an yɛrɛ la a banna olu yɛrɛ b'a classé ni tɔgɔ ninnu de ye k'a kɛ ka silamɛya buruja fila dama de bɛ yen a tɔ bɛɛ ye nkalon ye silamɛ ɲuman nin tɛ silamɛ ɲuman ye banna tɔ dɔ ninnu ye kafiri ni nafiki ni mushiriku ye Ala kana an y'olu la e tɛ silamɛ kɔni ye kulu fila de ye nin ye silamɛ ɲuman ye nin tɛ silamɛ ɲuman ye a banna a tɔ bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye wa silamɛ ɲuman e filɛ ka fɛn o fɛn lagosi o bɛɛ ye silamɛ ɲuman jogow de ye ne ko adamaden yɛrɛ k'i ka ko sɛmɛ Ala la k'i ka ko kalifa Ala ma ni lafiya min b'a la a bɛ jumɛn na e bɛ ko mɔgɔ empêcher ko f'u k'a lajɛ bon an bɛ mun lajɛ sisan Ala ye min latigɛ k'o bɛna kɛ an t'o de lajɛ wa n'a e y'a lajɛ ni tiɲɛ don n'a bɛ se ka kɛ filakɔni don ni tiɲɛ don aw sera k'a bɔ a ma o kɔrɔ ye ko tiɲɛ kun tɛ ani tiɲɛ don aw tɛ se k'a bɔ a ma a lajɛ kun ye jumɛn ye a bɛ komi sisan n'i y'i cɛsiri n'a sɔrɔ ko dɔnni bɛ yen sisan an dɔ k'an si da dɔn n'i y'a da dɔn a bɛ mun ye i bɛ se ka dɔ fara a kan Ala ye fɛn minnu dogo an na ko an ka hɛrɛ de b'u la fɛn bɛɛ dɔnni ma ɲi mɔgɔ ma o Ala ye ko minnu dogo walahi n'i y'i sigi k'a lajɛ Ala ka hinɛw de don ka adamaden ye kuma dɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen a sa cogo ye magari ko ye nka ale yɛrɛ t'o dɔn a b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o jɔrɔ t'a la parce que a t'o cogoya dɔn a si yɛrɛ man jan mais a t'o fana dɔn a bɛ nata k'a fɔ n bɛna si jan sɔrɔ a b'a ka ɲɛnamaya kunkurunin kɛ o lafiya kɔnɔ a bɛna sa yɔrɔ min a t'o dɔn nin bɛɛ ye Ala ka hinɛ de ye an kan ka minnu dɔn Ala y'olu jira an na o an b'an ka min dɔn n'a dɔnni t'an nafa Ala y'o to dibi la min sigin bɛ k'e ye lajɛlikɛla ye k'e bɛ kow ye ni kow nata ye i yɛrɛ taw bɛ cogo di i yɛrɛ ka kow
sebe koloni te era kungoyde la turunya ate era kungoyde min binna era ma wal ma era kumbi minga ya da to yede anda bo ye koni titi era tse kungomo ay da tur dalaj menye wal ma ay bugur dalaj menye kwa ko angani ntama imbwama wal ma angani ko imbwama saya bala wa ayere borala mo munun tarake ulu turala aw me fola aya me folo ko anga lajel kala do ko ya ko karsa de ere de te magar sike mai e ay ubo fo ni nana kibe fanga ni est ce que wa fie ki tika fanga soro nga beba fie de ko e a idolo kanyire de ko me fa saraka o de kabo ki dolo kay ko nga ko fa saraka o de kabo parce que saraka imina dale de ba a kuntan saraka jugu minenan ala be akanki kanta ma ala kanki na ta bo shere ko parce que ko inda mate menako e be ka imanyu ka balu jullate fu ku nege ni musoro ba desele ibafla o de na ka finu bina onaka warnu bina o dinge bina dorome min dama o debo kenyonga kana di dem sen danga de do kole mune sigilema kale nyeni fe masaide nyeni ye min no min ni ba do akirege okma la turu atseka sanu de ya la turu te sanu mayoro do ha la turu te petrolia ha parce que ma barka mautenga barka ufuna barka bulu fana nakate muko akilianga muna eta tara sanu ini machine sa ibitla kana baraka ni ve koko e ka sanu soro ya muni bi machine sa ibita to aka turabuda ka sanu mayro jirda e kwa ki gude e la jeli kala me blale sanu inanya kata ko yanzi ba la jeli peke sono kon bisika renseignement d'état nous ya ni la jeli kala era do ko ndamanda min gadi aba ko taya ve ko ne ay ki garske be aveni a sura nana fay ko yende sanu kata da ga la jeli kala waran sele de parce que ube jamana in donc ko ngom nu mo dala ubado ni na la jeli kala fi ya ba fa a e war ko be ni ka de erba ko oho e war ko tanjon ni ka mali rebe dola bi war ko ko ni e dem sen mi kamano ngoroni sam wan ko sam bisa ban doni binani ibal ko amana e kunduna musoko dola masra soro de e ba ko oho e ma shi biso wa ke ma musoko do nyini musoko de o fe ka fa para odoro yi dotati o do ngoy o windi la kuma ube kuma nun dladla e resikile akla kwa yi ngoye ti ama fuyi akaki runde akaki we tanga ni mblanga shishira nga bitabla subhanallah